Watu wengi wamefundishwa ukiomba sana utashinda, ukifunga sana utashinda, ukienda kanisani sana na kila siku utakuwa mshindi. Lakini leo Biblia inaonyesha kitu kingine kabisa. Mtu anaweza kuomba, mtu anaweza kufunga, mtu anaweza kuhubiri sana kuliko wote, lakini bado aishi kwenye kifungo vya ndani. Ni kwa nini? Kwa sababu roho yake inaweza kuwa hai, lakini nafsi yake bado iko vitani. Katika kitabu cha Warumi 7:22 hadi 23, Paulo alisema kuna vita ndani yangu.